Zınaq telekəşitə bazınqavut nəbəstər səvqət savtime komkom efir informasyon ravaqda bun studi gəbəratı İrina radyan alsı bir tay ravaqda seyraqdar cimətil. Yanım sərzəni sənustəm abaytı basuy raygurdil əxəstkəni sədəfində sazı. واسوی فستتین وقتا بدون ارمست ایران آدم قصد زینت نیست فلا ابد زون دونه قصد زینت امتدی سم اینتگراسی فدل قامه فستر سوی ولم خاص بازرده بانسان نرسد آبون خیت آدم برده سینوف در خیدانیست خور فصلی جته آبون سپرافیسان آلون برک بون نسان کننس نه ریسپوبلیکای انرژیتیک ته На республикой подсахадун структурата қавы авзонгама квалификации джин специалиста. Она вейзен вдзанис наразы лауак хастасы хаст канен. Ойты хайзырт савы президента болты Леонида Барамынды. Документы зырда взарга подсахадун аппарата көсті истуқ динетта, ама вымата исияхи ахусакта. Катаяг у фасивады иухаян көсті бінетта кайна иумагаска хоздар сардагур савынс республика неттама. Автомайта на структурата ис пенси чиисе, ама avzong feszíveden razma fendak csínedette a hamadajmektem. Az farst aszkocak kenene tăxai, qavı karsama avestiyatay mazalt teraysin. Az xas kenene tăxai prezidenti baramındı is belvirt xaslavertte. Ama səsi xast kenen baxas kondırsid ya administrasiya kuxtari vegaden. Abun sedef intesazısı xəstüdayid genialun İran axırgund filolog, avzagir tasa giranist etimologama axırganek profesor SSR sadisi pasaxadun premiya laureat, zonat tezgox tarxaya qabaytı vasuy raygurdil. O istir bavart baxasta avzag zonnadı xitsen fadgotem, ama nartı kaçıtı saxur kenini farsıtem. Abaytı vasuy raygurdan bunıtsıtan ası buntına respublikaya vaxt sevins misani zərtəm. Arvilazav abundar zinga axırgundu Sırtıraz ərəmbird bir adam amayin ərəməsidistə yaruxsnum. Məsən mazalıqa draystan avatsqa səkciu taksanıdır. کدر ولاز در آفته آبون در نیم بستک تای بیره تر باس دست تیاترالون فضات آبای تو واسوی سرترازمه و دنیا روخستوم سارت و ایران آدم انستر لکت چی با کتا و تستر آخر گوندن اما این راز سورت توی دیدین جتم کول تستی خرج تواسوی نیرات تگ آدم راز ارمست ایران ایتیمالو گنزر دوات سارازن در روستر اما وزگه باورد ایران افزاق زون ناده برکات جنگ بیسمم ما خینمت سای بیره فل در چی و سادم تن در سفل درن نیا خم زردوات نسخا گرزستون آدم تا ارمست در سبلیستیس آخم زردوات سارازن واسوی بیره بانتستی سارازن اما این روخسنم کتری ترمسم کادیمم ما به آفتفنده آبون نفسی ودمه آزورن نفسی ودمه آقر کنن فارن آخسود واسوی فارن آبون بونی اما ما تنگ زربیا گفنده یشی آفته کزاقید از فارن قام خسون ایرستون زخمه ایرستون زونادمه ایران آدمه ساردمه ما فرنجنود ایو بلدر آبای تو واسوی نم زندگان دو دنیه و من یهودگا سای در سرنل لگای کفتوی دنیه استر در اما کاتچن در آخرگنده آلچی در انزد دایا گنیالون زیناد یا کر خونزوند اما این قصدوی یا زرد میا فندوم مم آرغن کود توی یا نخواستن و از خومل کود تا صدقای آخرگنینک تا کسی تا سیست زنگه آخرگنده واسو بیره لکت باس دیارات تگیرون آدمن ستی دونه افزاق زون آدن در اپت ودت تلزش توی آبون و منیت سرت رازمه چیر باسد و سادم اینتلیگنسی آخرگن تسکول آزاو تستودین تا حال که من در افاقس مزنارغو آبای تو واسوی نوم همه مسم کادیمم دو دستم مارت دوامین فتزگه ماز سده از او کتسه دافته میت سارده آخیتن آبای تو واسو خودسا و الور درسه دیست ساج کردیات اما کستوار زون زیناد و یتخ اما یفته بون ایول در باخلار کتایرات تگاده من واسو یفستتسن وقتا و دون ارمست ایرون آدم قصدک زینت تنیست فلا ابد زون دون دونه قصدک زینت تم جو تاکسان امی دوترینات تلکامپانی ایر اینفرماسیون را وقت آبون Geniye zonun qavval var sonaybanı sanırsıd zenge xurgund abaytı vasuy ray gören bonusetan zona dirtasan institutu konferensiya resteci. Na inteligensiya minevertte basatta kuttuy dakalatta zırttuy semisinekte. Konferensiya vidna vatsxasak biteti irinedir.
بیرستی لکت ایران مدونی افزاکزون نادر است اما ساخر کنن قطاج آبایت باسوین ایران افزاجی کاری فیگینیالون لینگویست ایرانیست ملیجیرات او را ارتاسجی بیلیمه زونا دیرتاسن انستیتوت کشته باتست کتوی زوناتون داکلاته تاتسندیت سویت یوری بانسان کتا باسوی کایوت زنگه فالکلاریستر ویستر کست با کتا نارت کاچت را ارتاسن میفالوگی اما ایتیمالوگی خوزه باسو آدیخ کتا نارت کاچت خایتل مثلا چین کسک بامبرستان چوندرای Основоположником и основателем астинской фольклористики был академик Всеволод Федорович Миллер. Василий Иванович пошел этим же путем, и он сделал две великие вещи. Во-первых, он был собирателем нартовского эпоса, а во-вторых, его интерпретатором. Profesor Bitart Zuer zrta vaso zonadon kostetelme bansan kotta avzak zonunada yetiareci konkosteta kaest vazogjen falafet sajider vaso zonens kod zingond etimologam. Виноградов уйдертингестер охоргондоди удун алек турбачозуре зрта арах абайте васое юмияк бараней nei баран ама etsagder абайте васо махел дисептаwe Kod adaymak, kod ester охоргонд. Я invariativon zinadei mene, Juri, ce invariativon zinade koi kotta hawi. Omen je alvars et zuch a better ifta. Fala duce kolon zinad ne bachesset abaita vasome. Oma vaso jalvars cevek dissekte, niceme darge, essis, ester zonad, etimologie master. Zonadon doklatta axşçagısta fəlagini zonin qavi alı varsunay zona dirtasan instituta kusak biğulatı irina ya mesinektir radzırta meskuy kaxır kuttavat vasoy maya film baltetel. Vasoma bir adam taşıdıstı. Meyu eskuttoy savala toga очень крупных ученых. Meyu vasoy me kroydukta juren. Vadicin vaso satoga oppersta, sakarşitsin oppersta. واسوی ما منگنه خسته گنن نودی واسو آخم شستن گاسه کاستیس ما اون گده قدیم گده نخواستن بندر بنات نودی Цард фотот каман фатизгени ма фем баланудон вец эпизод табохот котой царан бунтам конференции мар бохотой ва Россия Федерации хас боржи минавар хусари рыстоне карджат элбрусе уйбанусан котозагга кадвасо зонадон кусагот ва тарвит черестон адаймак хицалды сарглава қолынбекті доменти ремесет каттар ног зоту галваны басу сабитанем завгата кудай ва мацем медисунай кастис ама банусан котозагга гени кусета qavm xurkanin samaysa abune masonbune faltartazonui rzirtama vasoy khadzar muzey خیدر و من یا آرستاد کروم فوزن فیده نازم. داغلات فستازون آدون کنفرانسی خواهدیشتن کنسرت راف دستوی سوالت استادون گالان قوملگانی نکته اما پادسا خادون انسامبل سیمده نلگوی مکتزارک گنجت خور. بیتی تیرینا کزیت آزمت اینفارماسو رواق دابون. ایران آدم لور آفته خود دوی دنیا آخرگنده واسوی امای نسترک آدم آرخ کد دوی زونادون کستن گینیالون آخرگندل آبون صدفنتس آز کیس خست داید ویستن دواده سمسکولای وقت درصد گومروک هرم بردوف جته ارزر دوی زنگه آخرگندنی سارد مسفل دستادل کاستستم زفگتم این نواج جتیمه مثل نیزر مفخود دوی نواتخ سک پلیت یا نایدر Min farassedem azefinte semti gabre ray gurd Iran steyduni evzak zonunad mesterba verçiba khasta ve seademag abayt vasso zindgund akhirgund ray guren bun sichine bansan kotoy sxinvale dovada sam astavkak skolay der akhirgenci temevel der klassa akhirgeinek tabasat kotoy gomurug ودون زرتوی vasso sard amsfeld stadel yakustete ama ya arkhayde takhay stir akhirgunden ya zonadun kustete mkhor rasidiste bire Evropa gbestate ya chingute Amazonadon kustetajen آخر کننز دونه افزاگیر تاسن انستیتوت. من زنان افتمای با کستاش ایراینا گذشتل آفغاینا ایساینا آیجی گفت کورتا گمای ایران گذشتل با کستا ایول خزر کستتن هالونست. مثلا تا تنگیر گذشتل نزتا نیمت ها گذار فرانسوز افزاگ آنگلیس ها گذار آبیست ها گذار بعد ها خورگند در اون من فرصت هم گذشت را برای گفتم فلماین نیر رونادم درشتر کدس کردی واسویلشتر در خورزخ رایستای آدم خورزخ و من اودگاسی این ما یعملت رازمه وردر سریسی یعنی من سرت وینگ کو اما موزی در
Dune ama varasi ahırgent demek ulduraya arxaycı testrar skotu vasu zonadun kusteten ama zırttu zagawi appad duniyan u kod İran adam levar. Stir ahırgundunum senusun kanını te khayra waqdavid jubileon maydan amamani dadar. Dunje sarmazonat të zaharvëll, Ironë stallë kale i të zahar. Në butë se vzogan qisë të djakadëll, ma huajnu maj, barzon të khasëm në sarë. Ahırgence temaskula zavtet sibirresteg ma baset da kuttu gomurug ama iner zirtu ya sard ama sfaldistadıl. Zirtu vasu sardayt simedisun savta zaradiste ama kastistem zevgetem. Asıguri fevdmene Respublikaya Skolata Vaq Sevziste Abayta Vasuil Sedefintes azı kaysa xestwit stengu murukta mach İran adam serestiristem negeniye ama xeşçinistem semeyin zonem yelek kette ama yemaruх kenem yesıgdeg ruxsnum bazunun ama yabawarzın kenem nekesterten. Plitiana Gasitar Sen informasyon ravaq dabun. Abunde Respublika Energetik Tenesan Kanınsa profesyonalun barakbun, ası barakbun u beste elektroenergi ama qarımdinadey ifton kanınan yasar çisnevun kotavsa adamı barakbun. Udun arxayda fersi anak olimpiya kusins nekundadun teknologiyon kustvettem salsa gersediste transformatorun patstansata ama gazı dixkenek xizektem. Az kustoy nuk elektronu xaxatader. На Республика энергетиктен профессионалун барак бунысытан рарфакута президент Табылты Леонид. Бастай сарлавак банысан кутта зағга энергетиктен уазга уса бавардна экономика растма, амасын зақта юл қыздар фәндекті сәкөстімі сарды. На Республика энергетиктен маса профессионалун барак бунысытан рарфакуттой хисады сардар қолынбекті доментима парламенті сардар Бибылт Анатолийдар. Бұдың банысан куттой энергетикті қаруджын көсті фестивеген әнәк олимпия кәйкусынс нәбәстай адамын хазарада объекті, амасын зақтой дарттары әнтісті фәндекті. В России культура министр Владимир Мединский фахон магаскен на Республика культура министр Устата Мадина хадиса Санкт-Петербурге сыппарам аппат дунион культурун форумы. Ой вақытса ЮНЕСКО сырастыл авдай азысы хастыцетен. Хадисен скоду Россия автофа сарайнак бастаты министраттыдар. Форумы фалгатты бафыстырсыд в России Федерацияма. Республика хусари рестоны культура министратты хсан дуамин ахсардасам дуамин дуынам астам амкускен нады программа. Форумыма вағдыр сәузен бірі алғызун мазалтты. Хусари Рестонама в России Федерации хсанам садисама интеграции фадыл базырд реализации кәнінеті хай вәлім хас базырдта қоама фыстырсауи дуа мин ақсар да самазы фытсаган февральма. Банысан Кота Республика Президенті администрации сарғлавак джиота алан абунын бірдірістәджі. Тема адартар кәнзен нават хассак тедеті розы. Хусари Ростонама в России Федерации хсан амсади сама интеграции фадл базырд реализации кәннеті хай вәлім хас базырдта қоама фыстырсауи дуа мин ақсар да самазы фытсаган февральма. Банысан Кота Республика Президенті администрации сарғлавак джиота алан. Администрации сарғлавак кусагун фембалда ахта хиса адуанг тай вәлім хас базырдтыл бакусыны фадл кусагун куртты сарғчилавы удонима ама парламенті вәнгтима. Кацата кусынс ацы документтыл. Юмиага қома бафыстава дуа да салам хас базырды. Базырды пункты фадл. Наридаган саттау фытсагвалам хас базырд. На республика хон структураты ама қоқан нады органты хисан қайтты ва Россия қоқан нады структураты далбор баканын фадл. Қоқан нады министр ныртакка исмаской асы фарс аскутсаканны тахай. Стыр базырды ахшияк пункт мау ва Россия ама хусари рестонықсан паца хадун араны сартыл сари барай хизын фадл. Адасин яды домен тахынская. Валам хас базырду сатта. Фала ва Россияк фарс фекусын котта ныры дунион реали тахынская. Кайнай ганан ораныл ахизен режим фаламахдар канен. Российская сторона подготовила проект соответствующего соглашения, но ввиду того, что резко ухудшилась обстановка в нашем регионе, это связано с военными действиями в Сирии и вот этим конфликтом, российская сторона решила, что пока не может работать по данному соглашению и
не готова его прорабатывать. Почему? Потому что здесь говорится о свободном пересечении российско-грузинской границы, а при этом наша граница с Грузией еще не перекрыта. Это связано с опасностью проникновения на территорию Российской Федерации каких-то нежелательных элементов. Цаттау алам خواست بازرد مید خود تکت ارگانت ایومیاد اینفورماسیون کاردیناسی گنن سینتر آرستاد فدل در نریده گم فون قصو تاموج نون سلوجبت اینتگراسی فدل ولم خواست بازرد خساری رستون فارسردگای بازرد نریده گنو ستم فلا فارستا سفزرد پوشلینتا ایسن پونکت فدل ویت خیدر کنسولتاسی تا وقت سوه و رسیا کالیگاتیمم. У нас будет автоматизированное оформление. Можно будет, сидя дома, оформлять декларации и подавать их в электронном виде уже, ну, там, например, на таможенный пост Сарамаки, на другие таможенные посты. Это будет облегчить намного задачу. Я такой элементарный пример приведу. Можно будет оформлять дома, точнее дома заполнить декларацию на транспортное средство, то есть, которая называется временный ввоз. И по прибытии на таможенный пост он уже его сразу распечатали, стикер наклеили, число поставили и подписали, уже вы экономите на этом минуты. خساری رسون بیوجتون سفیره کشت کست مزد سگات کافکازاک فدرالون زلده مزدم وزاد مسخیزن فدل کست سوه و رسیه کست مینیسترادیمم فینانس مینیستر خبالات آزا بانوسان کتا که سرما گوند قدتا تساس همتسکات گوریتن از خیزن کنوی سکست مزد ویت خی. По запросу Министерства труда направили туда структуру работников бюджетной сферы, среднемесячную заработную плату, которая у нас сложилась. И, в принципе, ждем теперь предложений по поводу того, каким образом дальше нам двигаться. Потому что, понимая, какие ожидания у населения, мы, в общем-то, склоняемся к той мысли, что отдельные категории выхватывать, наверное, нам все-таки не имеет смысла. Мы понимаем, каким образом население относится к этим вопросам и, в принципе, будем предлагать одинаковый темп просто для всех. کس سوه خساری رسون تریتوریل اپن زوخایشی سره و سه ورسیا گمبستکتن پنسیون ایفتونگاد فبرزون ترکنن فدل سگات کافکاز فدرالون زلده پنسیت ام وزادمم آتر بازرده پونکتای سایو کست استاج فدل و ما دو بستت در نماد سوی کستت استاشتم ورسی فارس کد بانوسان کتا آفتستنیست دوامین دکه گم آزای فستم استاج بان مایوی اومم آتر بازرده پونکت فدل و نافت سوزن استسم دیگابره ورسی کست مینیستراد مینوردی ستتسوه انانی زینات قاقنن فدل بازرد و رسیه فدراسی امبستکت اپن زوخای خساری رسون تریتوریل چی سره و دون مدیتینون ستراخ کنن تخی. ستست سرماگوند پلانتا آخرادگا باز رای رستن اخوص فدل. План орастерсед Ирон Амаварасиог Эвзакте Ройраст Фадел Ахосанд. В плане мероприятия прописано подписание межправ соглашения о признании документов об образовании, квалификациях ученых степенях и званиях. Данный документ, и так же, как и план мероприятия, был направлен и университету нашему, внесли свои поправки, был обсужден и с представителями научной интеллигенции. سرماگوند پلان آرسترسد سپورت گاباز رای رستن در آسو علم خواست بازرد بافسن قطاج فتساگسیس کولتورای رای رست سرماگوند پلان بافسن ازنون خساری رستون اما آرسیه کولتورای مینیستر تا بافستوی آسو علم خواست بازرد تدیت روزا کستایی دا خاریبات آرنولد اینفورماسیون را وقت آبون اما کرون بطن بازونگه کنزسته مخصر دسم دیگا بری نبسته بونقد برکنن تیمه زنور رایون وزنی ساس از بونغت ایزر دم راورزنی سکف دا ولده فقرمات بونی دو اخسف 0 گرادوس آخم بونغت وزنی زاو رایون در ولده فقرمات بونی 0 اخسف تا 0 گرادوس وازل ایف گاس است وزنی سکوایس های ولده فتمپراتورا بونی 0 اخسف تا 7 گرادوس وازل ایف گاس است وزنی سلینینگور رایون در ولده فقرمات بونی دو اخسف تا 1 گرادوس وازل آساس بونغت وزنی سن ریسپوبلیکا استالیتسا تخینوال در ولده فقرمات بونی دو اخسف تا 0 گرادوس وازل آخر دستن اینفورماسیون служби باسط تگوندر مجته آل بوندر نصار دوازد خورس خبرت دفت اما اول نرادون فیلم بلد می افیره